Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala radhiyallahu anhu la tastaqilla shay'an taraha Allah fihi al-barakah ka'inan ma kan. Kaqissati sahib ad-dinar alladhi sa'al huwa fihi barakah hal fihi barakah faqila lahu na'am. فأخذه واشترى به سمكة وجد في جوفها جوهرتين كل واحدة تساوي 100,000 فرزقه الله ذلك بسبب البركة من غير مظنة إذ من أين للصيد أن يبتلع الجواهر وأموال أهل الزمان ليس فيها بركة لعدم إخراجهم الزكاة فخالطت أموالهم ولمعاملتهم الفاسدة لغير ذلك ففي بعض ما أوحى الله به إلى من يوحى إليه أنه قال سبحانه إني أنا الله لا إله إلا أنا إذا باركت أدركت بركتي السابعة من الولد وإذا محقت أدركت محقتي السابعة من الولد ولم يذكر الله تعالى في القرآن شيئا من الخير إلا ذكر البركة معه وإني تأملت في القرآن فرأيت كثيرا ما يصف القرآن بالبركة كقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك وهذا ذكر مبارك وعلى هذا لا تستقل شيئا janganlah kamu menganggap sedikit sesuatu tarahallahu fil barakah yang mana Allah menaruh di dalamnya berkah. Kainan makan apapun bentuknya. Jangan dianggap remeh kalau ada berkah. Itu adalah luar biasa. Kakisahati sahib dinar, seperti kisah sahibud dinar. Alladzi sa'al, yang mana dia bertanya, hal fihi barakah, apakah ada berkah di dalamnya? Faqila lahu na'am, maka dikatakan ya, ada. Ya, ada. Fa'akhadahu, maka dia mengambil itu sesuatu yang ada berkah. Washtara bi samakatan, dan dia membeli dengan duit tadi itu satu samakah, ikan laut. Fi jawfiha jawharatain, di dalam perutnya ternyata ada 2 permata. Kullu wahidatin tusawi 100,000, setiap permata harganya 100.000 dinar. Farazaqahullah, maka Allah memberikan rizki bisababil barakah, karena sebab berkah min ghairi madinna, dengan tanpa disangka-sangka. Id min aina lis-sayd, karena dari mana itu buruan atau ikan yang didapat itu, an yabtali'ah, menelan al-jawharatain, 2 permata. Ini ceritanya ada satu orang miskin, ahli ibadah miskin. Dia tidak mau makan kecuali dari yang halal dan ada berkah. Bertahan dalam keadaan itu berpuluh-puluh tahun. Suatu saat dia mimpi ketemu seorang tua yang bijaksana. Dia berkata, kamu itu orang yang patuh, orang yang taat. Kamu udah bertahun-tahun tidak dalam keadaan miskin. Sekarang coba gali di tanah kamu sebelah, nggak tahu timur atau barat, itu ditentukan 1 meter dari pintu kamu misalnya, atau dari ujung rumah kamu. Gali 1 meter, di situ ada duit 1.000 dinar. Wah, gede itu 1.000 dinar. 1.000 dinar, tapi nggak ada berkah. Bangun tidur mikir, ya nggak ada berkah, enggak lah, buat apa? Malam kedua mimpi lagi ketemu dengan orang itu, ditegur, udah kamu ambil, kenapa nggak kamu ambil? Nggak ada berkah, kata dia. Nggak mau, anak cari yang ada berkah. Udah nanti gali lagi di situ, tapi udah kurang sekarang, tinggal 100 dinar. Kalau mau ambil besok mikir, enggak, tetap anak tidak mau kecuali yang ada berkah. Hari ketiga juga mimpi, ketemu orang itu, enggak, kamu gali lagi, turun lagi sekarang 10 dinar, ambil, enggak ada berkah.
Enggak mau, tetap. Hari keempat, ya udah. Sekarang kalau kamu gali mimpi lagi. Cuma ada 2 dirham. Tapi berkah. Ah, itu yang aku harapkan. Hari keempat bangun, ngomong sama istrinya. Ana 4 hari ini sudah mimpi berturut-turut. Mimpi pertama suruh gali dapat 1000 dinar. Cepat mas, kata dia. Kita pingin kaya. Enggak ada berkah, kata dia. Hari kedua mimpi tinggal 100 dinar. Loh, tuh kurang banyak akhirnya. Enggak ada berkah sampai sekarang tinggal 2 dirham. Ya, kamu yang enggak ada berkah mas, kata dia. Udahlah, kita cari berkah. Digali. Beneran ada 2 dirham. Akhirnya berangkat dia ke pasar, beli seekor ikan. Alhamdulillah, ikan ini berkah, kata dia. Ikan ini berkah, walaupun kita enggak dapat 1000 dinar, 2 dirham ini dapat ikan berkah insyaallah. Ketika mau dimasak, disobek perutnya, ternyata ada 2 butir daripada permata. 1 permata harganya 100.000 dinar. Jadi 200.000 dinar. Tuh bagaimana Allah kasih berkah, kata dia. Hah? Lihat bagaimana Allah memberikan karena berkat orang yang bertahan tadi itu dan mengharapkan berkah. Dikasih rizki yang enggak dalam bayangannya. Hah? Sebabnya apa? Apa usaha? Tidak, tapi sebab berkah. Hah? Bisa kamu bayangkan, kira-kira ada enggak ikan makan permata? Ada enggak? Enggak ada. Ikan makan cacing. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan itu permata di perut ikan? Bukan karena usaha manusia, tapi itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah. Karena itu dalam kehidupan ini jangan Anda mencari kecuali keberkahan. Hah? Kalau ada berkah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dengan bukan daripada bayangan kamu. Bukan daripada program atau pikiran kamu. Tapi karena sebab berkah yang Allah berikan tadi itu. Berbeda dengan harta daripada orang yang hidup di zaman sekarang ini. Wa amwalu ahli zaman laisa fiha barakah. Harta orang yang ada di zaman sekarang ini enggak ada berkahnya. Kenapa? Kok kadang-kadang kaya gampang tumpesnya. Kaya raya, anaknya melarat total. Kadang-kadang bapaknya kaya, melarat total. Wow, sarang burung luar biasa. Wah, kaya itu dan ini. Akhirnya anjlok sarang burungnya. Akhirnya total dia. Kadang-kadang jadi pegawai sekarang di antara mereka. Yang asalnya naik Mercy, naik sepeda motor kreditan. Kenapa bisa demikian? Enggak ada berkah. Li adam ikhrajihim zakah. Pertama, karena enggak mengeluarkan zakat. Ya. Karena tidak mengeluarkan zakat. Fa khalatat amwalahum. Akhirnya duit zakat tadi itu bercampur dengan hartanya dia. Kalau sudah duit zakat ini bercampur dengan harta, enggak ada berkah. Enggak ada berkah. Sama dengan susu yang banyak dicampuri dengan najis sedikit, jadi najis semuanya. Jadi najis semuanya. Harta itu kalau kecampuran zakat pasti ludes. Ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabziz zakat. Tidak ada hancurnya harta di daratan maupun di lautan kecuali karena tidak mengeluarkan zakat, mencegah zakat. Hati-hati, enggak akan berkah. Mungkin enggak langsung, tapi Allah akan jadikan fitnah besar dalam harta tadi itu. Akan jadikan fitnah besar. Mungkin dia mati masih ada itu harta, tapi anak turunannya akan ribut dengan harta itu nantinya. Wah, macam-macam dah nantinya. Karena itu cepat keluarkan penyakit itu. Yang kedua, wali muamalatihim al-fasidah. Karena muamalahnya orang yang hidup di zaman sekarang ini rusak. Nipu. Tidak jujur.
menutupi aib daripada dagangannya, cari keuntungan dengan merugikan yang lainnya, dengan duit riba, dengan yang lainnya, wa ghairi dzalik, enggak ada berkah hartanya. Wa fi ba'di ma awhallahu bihi ila ma yuha ilaih, dan sebagian keterangan daripada apa yang Allah wahyukan kepada nabi yang Allah berikan wahyu, annahu qala subhanahu, Allah berfirman, inni anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Idza baraktu, jika aku memberikan berkah, kata Allah, adrakat barakati as-sabi' minal walad, maka berkahku tadi itu akan sampai kepada 7 turunan anak. Wa idza mahaktu, jika aku Allah mencabut berkah, adrakat mahgati as-sabi' minal walad, maka aku hapus berkah tadi itu sampai 7 turunan daripada anaknya. Hati-hati ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut berkah, itu akan terjadi kerugian pada sampai 7 turunan anak. Tapi kalau Allah kasih berkah, bisa dirasakan sampai 7 turunan anak berkah tadi itu. Jangan ke susu kepingin jadi kaya ente di hidup di zaman ini. Cari berkah biar sampai 7 turunan. Orang dulu itu loh, seada-adanya tapi berkah. Sampai 7 turunan bisa merasakan kadang-kadang. Jangan ke susu, jangan keburu-buru hidup di atas dunia ini. Nanti akan kita terangkan nanti. Walam yadhkurillah ta'ala fil Qur'an syai'an minal khair, dan tidaklah Allah menyebutkan sesuatu pun di dalam Quran daripada kebaikan, illa dzakara al-barakata ma'ah, kecuali Allah menyebutkan keberkahan bersamanya. Segala sesuatu kebaikan itu pasti bersamaan dengan berkah. Wa ini ta'ammaltu fil Qur'an, aku juga memikir, meneliti dalam Al-Qur'an, kata Abu Al-Haddad, fara'aitu katsiran ma yasiful Qur'an bil barakah, banyak sekali aku lihat sifat-sifat Al-Qur'an itu disifati berkah. Seperti Allah berfirman, inni kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, aku turunkan kitab kepada kamu ya Muhammad yang diberkahi Al-Quran. Hada dzikrun mubarakun, inilah adalah zikir yang diberkahi, bacaan yang diberkahi, atau kitab yang diberkahi, yaitu Al-Quranul Karim. Artinya Quran itu penuh dengan berkah. Baca, istiqomai, berkah hidup dengan baca Al-Quran. Berkah itu jangan diidentikan dengan banyaknya harta, tapi juga berkah itu dengan manfaatnya itu harta. Kadang-kadang orang nggak mengeluarkan zakat, kadang-kadang orang berbuat maksiat kok tambah kaya. Hati-hati, itu bukan karena berkah loh ya. Bisa jadi itu ancaman, istidraj, sengaja Allah kasih itu supaya semakin terlena, semakin tertipu. Nantinya supaya dia akan merasakan adab yang lebih parah nanti di akhirat. Atau satu saat akan betul-betul dia dalam keadaan mengenaskan. Harta habis, kemudian dia sakit, keluarga kacau, tidak mati-mati. Bisa dibayangkan ayo. Wah ya hebat, dengan cara zalim itu dan ini. Sebentar lagi stroke, komplikasi, anak-anaknya semuanya jadi biadab, kemudian istrinya selingkuh, kemudian orang-orang menipu, hartanya dia ada di mana-mana, dia nggak berdaya. Atau mungkin udah sakit parah, ternyata banyak yang menuntut dia walaupun sakit harus diadili, mungkin masuk penjara. Apa nikmatnya ya?
istidraj. Wa umli lahum inna kaidi matin, kata Allah. Kedua, mungkin Allah kasih kaya aman dia, nggak ada berkah ini ya, tapi nggak jadi amal soleh, sehingga nanti semakin parah hisapnya, nggak jadi amal soleh. Hartanya sih mungkin triliun, tapi satu masjid nggak ada yang dibangun. Nggak peduli dengan aitam, nggak peduli dengan anak-anak fuqara wal masakin, nggak peduli dengan keluarga, nggak perlu peduli dengan family, nggak peduli dengan itu semuanya. Nggak berkah hartanya. Hasilnya adalah bukan amal soleh tapi hisab yang berat nanti di hari kiamat. Nggak ada berkah itu harta. Ketiga, mungkin dia punya harta tapi tidak bisa merasakan nikmat. Dia bisa beli makanan buah-buahan yang buahnya penuh kulkasnya, tapi nggak boleh dimakan karena sakit. Yang dimakan tahu godok, misalnya. Daging nggak boleh, sayur nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Pakai AC nggak kuat, pakai kipas angin nggak bisa. Dia kalau jalan pusing misalnya, naik mobil nggak kuat, ini nggak kuat, terus buat apa dia punya harta? Asan tukang becak, makan pecel limbu windu, nggak berkah. Bisa juga jadi begitu. Mungkin juga banyak hartanya, tapi masalahnya tambah banyak. Alhasil itu semua tidak ada berkah, nggak ada berkah, nggak ada berkah. Karena itu jangan keburu-buru kalau hidup di dunia. Jangan pingin cepat kaya, tapi jadilah orang yang cari berkah. Habbah idza barakal maula tulaggi hubub. Satu biji kalau dikasih berkah sama Allah akan menghasilkan banyak biji. Tanam jagung, satu biji jagung, dua biji jagung, tapi mengeluarkan ribuan jagung. Begitulah juga kita cari berkah. Insya Allah terus banyak mengalir, ada di situ berkah sampai ke anak turun kita nantinya. Nggak usah ke susu-susu, nggak usah ke buru-buru, cari yang halal, cari yang berkah. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan itu semuanya kepada kita ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلام على إخواننا والأحبات، سلام كأنفاس الصبا في اللطافات، وكالمسك نشرا إذ تهب بطيبات، نسيمة وادي المنحنى حيث هبات. سلام على الأحباب أن تباعدت منازلهم عنا، فعن غير جفوات، فإن لهم في القلب ذكرا وموضعا، وهم نصب عين القلب في كل حالات. إذا ذكرت أوقات وصل تسرمت لنا بربى نجد وأوطان طيبات، ومجتمع الأحباب في كل مربع، بأسمار أنس من حديث الصبابات.
بكت عين قلبي بالدموع وبالدماء فوحسرتي حتى أموت بحسراتي وولها في حزن قلبي ولوعاتي على جيرة من خير عرب وجيراتي ولي أمل في ماشر وبكيات حباهم إله العالمين بنظراتي وخصصهم بالقرب منه وبالرضا وبالنور والفتح المبين ورحمتي وخصص في الدين منهم بفضله زيادة إحسان وألطاف رأفاتي سليل الشيوخ العارفين معادن سرائر والعرفان أهل الولايات لنا منهم نعمة صلة ومحكم روابط في أحكام علم الطريقات فعنهم أخذنا واقتبسنا حقائق طرائق عن صدق وصفو موداتي فبالحق فلنأخذ علوم طريقهم يدا بيد حتى مقام النبوات فيا أحمد الخير المبارك يا ابن من سما بعلو القدر بين البريات فعن دروس السر بعد عفيفه إلى الشيخ قطب العارفين الأئمات علي بن أبي بكر الإمام ملاذنا وعمدتنا في نقل علم الحقيقات بأبياتك الغر التي قد نظمتها تذكرت أوقاتا خلت للأحبات وكم بعثت لي من شجون وحراكات كوامين أشواق بقلبي ومهجاتي فدم في صلاح الناعم البال صالحا سرائر مغمورا الوجود بنفحاتي وصلى إلهي كلما هبت الصبا
على المصطفى الهادي وآل وعترات. اللهم صل أفضل صلاة الناس على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغفل عن ذكرك وذكره على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أتقياء علماء نحظى بالخير. ربنا واصلح لنا كل شؤون بالرضا منك العيون اقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من وحابه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح البدر رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيه من تبعهم بإحسان من دين سلم جل الله أحمد عيسى بن عبد الله وعلي بن عبد الله علي من علي أخلاق الإسلام المساعد العظام فقر من رجم سالتنا نبي عالم الغيور مع أخواني وابن علي محمد مال الدويلة والمقدم الثاني الحبيب الرحمن السقاف ووسف السكران وابن علي شهاب الدين قد بن عبد الله الرئيس الأكبر وابن أبو بكر بن محضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن بر وخر وجوش أبو بكر بن سالم وآخر مسلم وفاء سمار بن عبد الرحمن العطس الشيخ خالد بن عبد الله وسكت الشيخ أبو الحداد أحمد بن زين حسين عبد الرحمن بن مال الأربار أبو محمد بن زين مسلم عمر بن أحمد بن عمر بن حسن وصالح بن حرب الله بن طاهر وأخي عبد الله بن علي بن عبد الله بن رضا الصافي وعمر بن سكر أبو بكر بن عبد الله العطاس بن علي بن محمد بن عبد الله بن طاهر حجة الإسلام بحامد محمد أحمد أحمد الغزالي أولي هذه البلدة خاصة خصوصا هادي بن صالح بن عبد السلام مع إخوانه جعفر بن سقاف وأصوله وفريسير بن أصوله وفريه ووالدينا والديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين وبخسر بخير الكرام بشركة وبني ومشر بنا وشركة ديك التوحيد ومن حضر بلاد مجلس سايبنا ولا حين الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسطار منورهم يمن علينا من على بني الصالحين كرم عليهم ما كرم عليهم وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم جميع المعاصي والفتن وما ظهر من بطن ويطيل أعمارنا وعمركم فتحة الله وفقنا بمرضاته يجعلنا كلمات وطاعته وفق الذنوب والسرعية وفرج القلوب سرع القلوب ودي حاجة المطلوب على الدنيا كلنا صالح ونصرف والآباء ومن أصلح في ابن رجال سنة وإنام وقصر قصرنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب رحم ارحمنا يا أرحم الراحمين اغفر لنا يا خير الغافرين. صلى الله عليه وسلم.